Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب القوس عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبين ومربينا ومرشدين ماما أجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم
واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن
منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توصلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك
ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al azim walhamdu lillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أساله فليسر رحمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di waktu fajar ini kita berkumpul di taman-taman syurga. Alhamdulillah. Semoga duduknya kita pada saat ini menjadi sebab senantiasa Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang bokek dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas utangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh solehah keturunannya, yang aminnya kencang insya Allah sehat banyak duitnya. Ya Rabbal, salawat teriring salam tercurahkan kepada manusia hebat, idola kita semua. Beliau yang begitu sayang kepada anak-anak yatim, yang begitu cinta kepada fakir miskin, manusia indah, senyumnya indah, akhlaknya indah, wajahnya indah, terdahsyat indah, jaminan syafaatul uzmanya, habibanal karam, nabi besar kita, Sayyidina Muhammad. رقت عيناه يا شوقا ولطيبة ذرفت فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفة الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil Mukarramin, ayahanda tercinta Ki Haji Husni Tamrin, mata'anallaha fituri hayati wa fituri umri. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, bisa berkumpul bersama kita dalam taat ibadah, panjang umur beserta keluarga dan anak keturunannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Majlis Al-Ihya yang mudah-mudahan seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu, Pak Haji, calon haji, Umi Hajah, calon hajah, seluruh jamaah yang ada di depan, di tengah, di belakang dan di ujung, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah, syafaat Rasulullah, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 6:20. Berhubung siang ini saya masih ada acara di Tambun, ba'da asar juga langsung ke Cikarang, malam ini ke Surabaya. Itu juga kalau ada yang ngundang. Jadi lanjut aja, injak gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut kita udah lapar. Sarapan ya Bu ya, rohaninya nanti jasmani. Temanya apa nih Bu? Apa aja deh. Agama Islam adalah agama yang agung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam
agama yang unggul dan tidak ada yang mengungguli. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut bersyukur kita masih diberikan iman dan akidah yang kuat menjadi pemeluk agama Islam. Pertanyaannya, apakah Islam itu wajib dibela? Apakah Islam itu harus kita bela? Kalau memang demikian, begitupun perjalanan di mana Islam bisa besar, menjadi seluruh di muka bumi ini memeluknya. Ini semua atas perjuangan, pengorbanan yang disampaikan dalam dakwah baginda Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan beliau dalam berjuang tidak sendiri, Bapak Ibu. Ada 4 elemen. Saya tambah 1. Jadi 5 elemen yang mendukung dakwah baginda Nabi hingga agama Islam besar dan wajib kita bela. Yang pertama, ada sosok di mana yang selalu dekat dengan beliau. Tatkala beliau sedih, bisa membuat hati beliau senang. Tatkala beliau gelisah, bisa membuat hati beliau gembira. Siapa sosok tersebut? Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid bin Sa'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kenapa dengan hadirnya Sayyidatina Khadijah Rasul menjadi tentram? Karena ini menjadi teladan dalam kehidupan kita, bahwa istri berperan penting untuk keadaan suami. Suami soleh bisa jadi itu karena keadaan istri yang solehah. Suami yang salah bisa jadi karena keadaan di rumah udah kaya neraka. Betul apa betul? Presiden yang hebat bukan hanya dirinya mampu untuk memimpin suatu bangsa, tapi ada sosok yang begitu mendukung fid dunya wal akhirah. Seorang kiai bisa berdakwah dimanapun keberadaannya, memberikan fatwa dan teladan. Itu disebabkan karena ada pula dukungan dari nyainya. Betul apa betul? Seorang suami termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun didukung dalam berdakwah oleh Sayyidatina Khadijah. Harta, jiwa, tenaga, hidup, mati untuk agama Islam. Hebatnya cinta Sayyidatina Khadijah kepada agama Islam bukan hanya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu tahu cintanya Sayyidatina Khadijah kepada Rasul. Rasul ngelihat keadaan Mekah galau, ibu. Kenapa? Keadaan Mekah dahulu tatkala orang tawaf dalam keadaan telanjang, jahiliyah, menyembah patung yang namanya Uzza, Lata dan lain sebagainya, di mana Rasulullah SAW galau, di mana Rasulullah SAW risau, di mana saat itu beliau bertahanus di Jabal Hira, di Goa Hira. Maka ada pendamping, sosok wanita yang menghantarkan makanan bahkan pada malam hari. Siapa? Siti Khadijah. Ibu kenal sama Siti Khadijah? Tahu. Kalau sama Bu Siti, kenal Bu Siti? Yang biasanya kalau ngaji ngutangin 4 seragam ya. Double tuh 4 kali bayar ya. Bu, Siti Khadijah. Indah perangainya, wanita usianya 40 tahun, nikah sama Nabi kita usianya 25 tahun, 15 tahun lebih tua. Janda, ada di sini janda? Banyak. Beliau berjalan selama 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau kita pernah menapaki tilas hingga naik ke Jabal Gua Hira, di mana saat itu perjalanan kalau ngasok 1 jam sampai 2 jam. Tapi Sayyidatina Khadijah enggak ngasok karena takut suaminya kelaparan. Walaupun dia yakin suaminya pasti akan kenyang, suaminya pasti akan dilindungi oleh Allah. Tapi inilah pengorbanan dan cinta dan kesetiaan seorang wanita yang namanya Siti Khadijah. Bapak, kalau bapak lagi ada di gunung, kira-kira istrinya nganterin makan apa kagak? Kagak.
Jangankan di gunung, di rumah aja begitu ya Pak ya. Jangankan makanan deh, minum aja nggak ada. Suami pulang minum mah ambil sorangan. Buta mata sia aing loba gawean. Aya dia sok gitu aya. Nu mana jal mana? Eti istighfar Eti. Aya Eti tetangganya Caodah. Aya Caodah babaturannya Cemasnah. Esih Mimin Mumun Munaroh. Cekokom aya cekokom. Ini Siti Khadijah berjalan ibu tanpa lelah karena lillah, rindu dan sayang. Beliau belum sampai di Gua Hira. Saat itu Jibril turun terlebih dahulu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, sampaikan salamku kepada istrimu tersayang, istrimu tercinta, Sayyidatina Khadijah, bahwa Allah cinta kepada beliau, bahwa Allah menyediakan istana yang megah di dalam surga, dan surga rindu kepada beliau. Allahu Akbar. Siti Khadijah dirindukan oleh surga. Siti Khadijah dicintai oleh Allah. Siti Khadijah dapat salam dari malaikat Jibril, tapi masih taat kepada suami. Ini ibu-ibu rajin ngaji, tapi banyak banget berani ngelawan sama suami. Betul apa betul? Kalau lagi begini aja nih solehah, begitu nyampe rumah sia aing makan tah perabotan sia. Kata aing juga naon, kerjaannya hari Ahad, bukannya weekend, bukannya holiday, bukan jalan shopping ke mall, tapi mandiin burung dulu memancing. Ayah di dia ayah, nu mana jal mana. Ibu hormati suami, dukung kegiatan suami, cintai suami. Tuh akhlak Siti Khadijah. Mudah-mudahan akhlak ibu seperti Khadijah. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, peran perempuan sangat penting. Maka dakwah Rasulullah didukung oleh Siti Khadijah. Maka jadilah ibu akidahnya kuat, yang menjaga izzah. Apa itu izzah? Izzah artinya kehormatan. Ifah, apa artinya itu ifah? Menjaga kesucian, menjadikan kepakaiannya itu adalah malu. Malu sebagai pakaian istri yang solehah. Wanita yang solehah. Sekarang wanita kurang malu Pak. La yadkhulunal jannah, nggak bakalan masuk surga, bahkan nyiumnya aja haram, nggak bisa. Siapa? Nisa, perempuan yang model kayak gimana? Kasiyat, ariyat, mumilat, mailat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukht mailat. Nauzubillah, ngapa jadi Allah? Orang haram nyium surga. Allah, udah salah kencang, duduk paling depan lagi, malu-maluin aja. Eti. Nauzu. Siapa ya Rasulullah perempuannya? Kasiyat ariyat, perempuan memakai pakaian tapi telanjang, bajunya hot pants, you can see my ketek, jilbabnya merecet, bajunya dibentet, celana kayak lepet, mirip kambing buntet. Ini ibu-ibu pakai celana legging, dasar pada bolong. Betul apa betul? Kalau nggak bolong nggak bisa masuk tuh tangan ya Bu ya. Begitu jalan body 100 kg, bol, tabok bujurna, astagfirullahalazim. Jaga ibu aurat. Mumilats mumilats. Syekh Imam Nawawi menafsirkan, di mana ma'ilats ini adalah perempuan yang keluar rumah dengan wangi-wangian. Ngaji wangi, kondangan wangi, arisan wangi, kemal wangi, hadiran wangi, tidur sama suami 4 rasa. Jidat ke leher presker pedes, pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke paha remason mules, paha kujung jempol balsem meluang. Begitu tidur sama suami udah 4 rasa, udah kayak permen nano-nano. Nauzu. Coba deh Bu, ibu dulu jaga
Ya Bu, jangan yang model begitu sajikan depan orang. Apalagi begitu lewat tukang ojek, Grab, Gojek, bahkan supir angkot. Serbang, aku tak biasa. Allahu Akbar. Rusak perempuan. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau runtuhnya perempuan, bobrok negara tersebut. Kalau perempuannya kuat, maka kuat suatu bangsa tersebut. Maka yang dihantam sekarang adalah perempuan Bapak. Mumilats, di mana dikatakan perempuan yang melenggokkan bahunya, perempuan yang melenggokkan pinggulnya. Bukan hanya pinggul Bapak, bukan hanya bahu yang dilenggok-lenggokkan, jari Bapak. Entah apa yang merasukimu, tega-teganya kau hianatiku, yang dulu mencintaimu. Pret! Rusak nih Pak. Saya ngapalin Bu. Allahu Akbar. Maka sekarang setan paling banyak adalah setan gepeng Pak. Tahu setan gepeng? HP. Itu namanya setan gepeng. Termasuk TPU. Ya, tempat pemakaman umum itu setan main setan. Hei, kuntilanak, kenapa kau di luar? Iseng Pak Hansip. Kenapa iseng? Lagi main handphone. Kenapa di luar? Di bawah nggak ada sinyal. Itu setan main setan. Maka setan gepeng nih hancur, menebar fitnah, mengadu domba, menghancurkan rumah tangga. Maka berapa banyak rumah tangga yang hancur lantaran handphone. Maka hati-hati menggunakan sosmed dan bermedia sosial, terutama update status. Ya Bu, ya Bu. Nauzu ka'asnibat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Punuk ontak ada di atas kepalanya. Perempuan Pak sekarang pakai jilbab ribet. Pakai yang begini, ada yang pakai bros, ada yang pakai pita, diglubet sono, glubet sini. Ya Allah. Kalau pengajian cakep, rapi, udah cakep banget deh. Begitu nyampe rumah dibetot. Wus. Gerah. Soalnya saya pernah jalan Bu. Begitu jalan ibu-ibu, begitu pagi-pagi, kalau ngaji nih cakep, tutup auratnya. Begitu di rumah Pak, lagi nyapu sama belanja sayuran. Ya Allah, pakai kutang doang sama anduk Pak. Astagfirullahalazim, ada ustadz sama lewat ngajar. Ya Allah, titit, ya Allah. Yang bohong ngablag atas kemana-mana. Ini rusak perempuan. Maka ibu berperan untuk mengkokohkan suatu bangsa dan agama. Jadilah perempuan yang salehah. Dan perempuan yang hebat adalah bisa menjaga dirinya, kehormatannya, dan juga menjaga anak keturunannya. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi dan rasul. Kenapa dia seorang nabi dan rasul tapi memiliki ayah pendurhaka Fir'aun? Karena ia memiliki ibu yang salehah, Siti Aisyah binti Muzakhi. Artinya perempuan seorang ibu berperan dan sangat aktif, bisa menjadi madrasah buat anak. Saleh dan salahnya anak tergantung peran seorang ibu. Begitupun Kan'an, seorang nabi dan rasul ayahnya. Siapa? Nuh alaihi salam. Tapi kenapa anaknya Kan'an pendurhaka? Karena Nuh punya istri pendurhaka. Begitulah peran seorang istri. Maka dihantam ibu-ibu sama handphone. Sekarang yang menggunakan handphone banyakkan kaum ibu. Betul apa betul? Yang update status banyakkan ibu-ibu. Betul apa betul? Yang ngaji banyakkan ibu-ibu. Betul apa betul? Yang di dalam neraka banyakkan. Na'uzuh. Mudah-mudahan di sini ma ahli syurga. Jadilah perempuan seperti Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Sosok Abu Bakar ini pengayom, payung, tenang, cerdas, memiliki harta, jiwa, tenaga dikorbankan untuk perjuangan agama.
Maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah teman dekat Rasulullah sekaligus mertuanya. Begitu beliau berdakwah, beliau dikala susah maupun senang selalu hadir sosok Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar ini penting dalam kehidupan agama. Kita kalau nggak tahu apa-apa nanya sama yang tahu. Kita tahu belum tentu benar. Tapi ulama yang tahu, sosok orang tua kita yang tahu, tentunya lebih bijaksana ke depannya. Benar dan salah dipilah. Bijak, maka kita punya Abitam. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat sempurna. Panjang usia, hingga kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Sosok Abu Bakar ada pada beliau. Dan juga orang tua kita. Maka Abu Bakar yang menemani dakwah Rasul. Di mana tatkala di Goa Sur, di Jabal Sur, Rasulullah SAW dikejar oleh pasukan orang kafir, pemuda-pemuda yang siap membunuh Rasulullah dan dihadiahkan ribuan onta. Maka saat itu Abu Bakar dan juga baginda Nabi kita hijrah, dan sebelum hijrah beliau naik ke atas jabal di mana Jabal Sur. Saya pernah naik Bapak, itu naik ba'da asar nyampe Isya, 4-6 kali istirahat. Apalagi Rasulullah yang jalannya kondisinya jingkrak. Karena khawatir ada debu-debu yang meninggalkan jejak. Dan di sana banyak ahli jejak yang senantiasa bisa ngikutin jejak siapapun. Gurun pasir. Maka Rasulullah berusaha menghilangkan jejak. Beliau itu luar biasa. Kanan kiri jurang. Di mana dakwah beliau sampai di atas Gua Sur. Allahu Akbar. Ketika di atas nangis. Kondisinya sangat sempit. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku dulu untuk melihat keadaan di dalam. Aku akan memeriksanya. Semua lobang-lobang ditutup karena itu lobang ular, lobang kalajengking, lobang-lobang binatang. Di mana saat itu berada di atas Jabal Sur itu seperti lapangan ibu. Ada tumpukan batu-batu. Nah kemudian Rasulullah selesai itu naik. Namanya manusia dalam keadaan lelah dan letih, di mana di saat itu ada satu lubang yang tidak tertutupi. Maka Rasulullah SAW tidur di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melihat ada seekor ular yang mendesis. Rasul sedang tertidur pulas. Abu Bakar takut membangunkan Rasulullah karena Rasulullah berada di paha Abu Bakar. Maka Abu Bakar menempelkan jempolnya di lubang tersebut. Tersengatlah oleh ular yang berbisa. Menangiskah Abu Bakar As-Siddiq? Tentunya nangis ibu. Cuma nangisnya pelan, enggak ngejerit. Netesin air mata hingga membasahi pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Kenapa hai Abu Bakar? Apa engkau takut? Tidak. Apa engkau sedih? Tidak. Terus apa? Sakit. Akhirnya Rasul pun terbangun. Dalam sebuah keterangan Rasul pun membaca doa, meludahkan kaki Abu Bakar, kemudian sembuh. Luar biasa. Maka perjuangan sahabat ibu, kalau kita bisa menapak tilas tetesan air mata, air darah, air keringat nyatu dalam perjuangan agama Islam. Sekarang kita enak berjuang di sini. Kita bisa ngaji bareng-bareng bersama keluarga kita. Kita kumpul menatap guru-guru kita. Kita sudah berzikir dengan hikmat dan nikmat. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua? Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, yang saat ini dibantai, yang saat ini sedang diperangi, saat ini sedang dizalimi? Maka kekuatan iman dan akidah Islam harus tertancap di dalam dada kita. Bohong kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak merasa sedih dan cinta kepada saudara kita. Maka kita doakan kepada saudara kita, khususnya saudara kita yang ada sebangsa di tanah air, yang sedang mendapatkan kezaliman, terbantai, ataupun sedang dalam kondisi diusir lain sebagainya. Semoga Allah berikan pertolongan dan Allah laknat, Allah bumi hanguskan orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Kalau mereka baik, Allah berikan hidayah. Sosok Abu Bakar As-Siddiq. Selain Abu Bakar ada Umar ibn Khattab. Siapa yang tak kenal dengan Umar? Suja'un fid dunya was suja'un fil akhirah. Umar itu bapak hebat di alam dunia, hebat di alam akhirat. Bahkan dalam kisah-kisah para wali dikatakan Sayyidina Umar ini ketika Rasulullah SAW punya anak namanya Ibrahim wafat. Rasulullah mengangkat Ibrahim, meletakkan di makam baki, maka tatkala masuk ke dalam liang lahat Rasulullah mentalkinnya. Ya bunayya, anakku,
Andai kata malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Maka jawab, Tuhanmu adalah Allah. Siapa nabimu? Maka jawab, nabi wa abi adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru 2 kalimat talqin yang disebut oleh baginda Nabi kita, tiba-tiba para sahabat di atas yang saat itu menyaksikan pemakaman Ibrahim menangis mukaan sadidan, termehek-mehek. Bapak tahu nangis mehek-mehek. Mehek. Itu nangisnya sangat keras Bapak. Rasul naik ke atas, ternyata banyak sahabat semua nangis. Tapi ada satu sahabat yang nangisnya paling kencang. Ternyata Umar. Bu, Umar nangis. Disamperin sama Nabi kita, Umar sahabatku, kenapa engkau sedih? Ya Rasulullah, ini zuriyahmu, ini nasabmu, ini darah dagingmu. Ibrahim adalah anakmu, putramu. Tapi tatkala masuk ke dalam liang lahat, ia pun tidak luput mendapatkan pertanyaan, Marrabuka, Mannabiuka, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Umar yang masuk Islamnya baru setengah. Aku pezina, aku pemaksiat, aku pendosa, aku pemabuk, bahkan aku pembunuh. Aku banyak dosa. Ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Wahai sahabatku, andai kata nanti ada malaikat menjumpaimu kemudian bertanya siapa kamu, maka jawab, kamu adalah sahabatku. Singkat cerita, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan dengan Umar. Umar wafat, maka saat itu Umar dimakamkan di samping makam baginda Nabi dan di samping makam Abu Bakar As-Siddiq. Maka turun 2 malaikat, yang pertama Munkar, yang kedua Nakir. Bu, Munkar Nakir turun, jangan kaget ya. Saya bilang jangan kaget, ibu mah lebay ibu. Ulang sekali deh. Apa kata Munkar dan Nakir sebelum beliau bertanya? Umar ibn Khattab kemudian bertanya, Marrabukuma, siapa Tuhan kalian berdua? Oh, terbalik. Harusnya yang nanya Munkar Nakir, Pak. Ini kenapa Umar nanya duluan? Siapa Tuhan kalian berdua? Munkar nengok ke Nakir, Nakir nengok Munkar. Kar, mana saha Kar? Tanya, oh dia teh saha mana? Coba sok tanya Kar. Mana Kir? Siakar. Oh mana Kir? Siakar, Kirkar. Dua-duanya tidak mau bertanya, akhirnya bertanya, man anta, siapa kamu? Maka ini terbukti tatkala Rasulullah bilang kepada Umar ibn Khattab, kalau malaikat bertanya siapa kamu Umar, maka jawab, kamu adalah sahabatku, ana sahabati Rasulillah. Maka terbebas dari hisab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terakui sebagai umat Rasulullah sehingga kita pun terbebas dari siksa kubur. Maka besok ibu bapak mati, ya bu, kalau ada malaikat nanya, siapa kamu? Ibu ngomong, aku adalah sahabat Jakatarub. Insya Allah bu, yang tadinya segebuk, ya jadi 10 gebukannya. Ya bu, saling doain ya bu, mudah-mudahan kita terbebas dari hisab dan kita bisa masuk ke taman surga, berkumpul di bawah naungan syafaatul uzma Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Makanya Umar ibn Khattab nih sangat hebat. Ya bu, di Yaman ada yang kesurupan. Kemudian ngelapor ke khalifah di Madinah. Ya Amirul Mukminin, di mana aku punya sahabat tetangga, dia tidak bisa sadar, kena guna-guna. Lalu apa obatnya? Maka ditulis oleh Umar, telapak tangan sahabat Umar ibn Khattab tanpa koma dan garis, tempelkan di keningnya, sembuh bu. Maka besok ibu kalau ada tetangga yang kesurupan, tulis saja ya bu nama saya, insya Allah kambuh.
Ibu puas banget sih Bu. Insya Allah Bu, dengan izin Allah sembuh. Kalau nggak ada izin Allah ya tambah ya Bu, tambah sakit. Artinya Umar itu hebat. Di mana tatkala berjalan bayangannya kena matahari, setan melihat kabur. Bapak berjalan ada setan. Wallahu alam. Ngikut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala godaan setan. Umar ibn Khattab. Siapa sosok Umar di Indonesia? Al-Imam besar Habib Rizik Syihab. Kita doakan beliau semoga cepat bisa kembali ke tanah air. Doa silahul mu'min, karena doa senjata orang yang beriman. Tak pernah putus kita doakan untuk beliau karena kita rindu dengan dakwah beliau. Kita rindu dengan dakwah beliau. Semoga Allah berikan kemudahan tiap-tiap urusan beliau dan beliau pun bisa kembali berdakwah di tanah air Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah Utsman. Utsman bin Affan. Ibu kenal Utsman bin Affan? Saudagar kaya tapi memiliki hati santri, Ibu. Kita perlu Utsman. Karena orang-orang kaya zaman sekarang ketika kaya lupa. Betul nggak Bu? Menindas. Kalau ada Utsman zaman sekarang, maka masjid tidak akan ada yang mengecrek di tepi jalan. Bahkan di tengah jalan. Kalau ada Utsman zaman sekarang, maka anak-anak yatim tidak akan terlantar. Fakir miskin tidak akan terlantar. Sosok Utsman bin Affan. Inilah santri kaya raya. Di mana tidak kaya raya. Sampai sekarang bank namanya di Arab. Madinatul Munawwarah. Ada namanya Utsman bin Affan. Kenapa? Karena amal ibadahnya terus mengalir. Orang kaya tuh gak bakalan susah. Hatta yughniyahullahu ta'ala. Kalau dia baik, Allah kasih kekayaan dunia akhiratnya. Makanya Bapak Ibu pengen jadi orang kaya, rajin sedekah, muliain orang tua. Terutama tuh orang tua. Kalau ibu duduk ngaji begini, ibu keluarin tuh duit 20.000, nggak apa-apa. Kasih goceng, nggak apa-apa. 2.000, jangan. Ya 2.000 dapat apa sih Bu? Betul apa betul? Tapi bukan basa-basi yang kita kepingin. Apa? Doa dan ridho orang tua. Karena orang tua mah Bapak bukan duit yang dipinta. Tapi doa orang tua tuh mengalir. Basa-basi diri kita sebagai anak. Ketika kita menanjakan uang jumlahnya tidak banyak. Tapi orang tua ridho. Maka dibalas dengan doa seperti petasan parung. Dar. Gua doain lu biar sehat, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya, dimudahin urusannya. Sekarang punya rezeki bisa berbagi sama ibu. Doain ibu, mau doa ibu, doa biar berkah. Namanya punya anak biar soleh-soleh, keturunannya biar diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kebeli sawah, kebeli tanah, berangkat ke Mekah. Pulangnya juga bisa buat berkah rezekinya, kebangun rumah yang gedong, jangan ngontrak, kebeli rumah lain sebagainya juga namanya kontrakan dan sebagainya masih 2 tahun lagi. Mudah-mudahan cepat lunas. Motor, mobil kebeli, punya suami yang sabar ya. Suami emang bangunnya rada siang, begitu dibangunin ya galakan dia. Emang begitu dia mah. Gua makan ibunya tahu, paham betul rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Sekarang lu bagi duit gua masih hidup, gua bisa masih ngerasain duit. Tapi kalau gua udah mati, mau cuma bisa ngeratapin doang. Tuh ibu dikasih duit 20.000, doanya udah kayak petasan. Maka orang dulu tuh berkah, banyak anak banyak rezeki. Kalau anaknya kaya dulu, ngasih duit sama orang tua. Tapi anak zaman sekarang makan enggak. Anak 2 ikut program KB, atau ngeselin atau nyebelin. Nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Berangkat ngaji repot, alasannya ada cucu. Makanya mantu kalau mau berangkat ngaji ngelihat mertua jangan nitipin cucu, nitipin duit. Betul Pak? Orang dulu begitu, banyak anak banyak rezeki, minimal 7 maksimal 14. Kalau 7 anak ngasih duit 2 juta, kali 7 udah 14 juta. Ibu nangis nyesel, iya kenapa? Kalau tuh begitu beranakin anak 25, kali 2 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bisa berangkat umrah. Ya Rabbal, pengen Bu berangkat umrah? Pengen. Kemarin sejarah ada ya Bu, ketika hajian ada namanya Abah Uci dari Jawa Barat Bapak. Beliau nggak punya duit tapi bisa berangkat haji. Lantaran apa? Dia ngeplok. Dia punya handphone.
Dia bikin tuh Bu, tuh namanya video. Abah Salman pengen berangkat ke Mekah. Berangkat Bu. Abah Salman, Raja Salman maksudnya. Namanya orang Sunda kali Jawa Barat Abah Salman eta yang ngundang Abah, itu yang bikin video Abah Uci. Berangkat Bu, banyak followersnya, sampai nyampe di kedutaan Raja Arab diundang. Tuh, plus kalau Allah punya cara, hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi mustajabah. Ibu begitu besok ya, Raja Salman. Insya Allah Bu berangkat kemana? Setu. Tapi urusan umrah, bicara umrah haji itu urusan Allah. Tetangga saya ekonominya biasa, tapi bisa berangkat. Padahal punya duit cuma 10 juta. Kalau hitungan kalkulasi belum bisa berangkat haji. Umroh aja belum bisa. Karena 23 maksimal 27. Tapi bisa berangkat. Dengan apa? Dengan niat yang tulus. Dia jalanin duha itu 12 rakaat. Alhamdulillah selama 6 bulan dia bisa berangkat ke tanah suci. Lantaran apa? Duha 12 rakaat. Alhamdulillah tanah di belakang rumahnya laku. Alhamdulillah. Lantaran 12 rakaat. Maka kalau bapak ibu yang order tanah, nyaloin tanah, belum laku-laku, duhanya 12 rakaat. Insya Allah. Ya Bu ya, macam-macam deh. Ada kosasi, apa itu kosasi? Ongkos boleh dikasih. Ibu-ibu pulang ngaji, tiba-tiba keserempet mobil. Mobilnya Valfire, begitu turun dipanggil, Bu Haja, maafin saya belum berangkat haja. Ibu mau berangkat? Saya berangkatin. Tuh. Makanya ibu pulang dari sini di pinggir jalan Bu, biar keserempet semuanya. Bu, Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya raya, mapan ekonominya, baik banget. Dulu ada sumur orang Yahudi, di mana sumurnya itu kondisinya sama rasanya, hampir mirip seperti air Zam-Zam. Untuk bisa meminumnya, musim paceklik, orang muslim harus beli dengan harga yang mahal. Rasul pun bersabda, siapa di antara kalian yang memiliki keluasan rezeki dan bisa mewakafkan sumur dan membelinya untuk kaum muslimin, maka Allah akan jaminkan surga baginya. Maka berlomba-lomba para sahabat, termasuk Utsman bin Affan, orang kafir tersebut yang namanya punya sumur Raumah. Maka saat itu orang kafir dengan harga yang sangat tinggi nggak bakalan bisa menjual. Apa kata Utsman bin Affan? Kalau begitu 50-50 deh. Aku beli 50, engkau dapat 50. Maksudnya satu hari punyaku, satu hari punyamu. Oh, boleh juga, aku dapat uang dan sisanya aku bisa menghasilkan uang. Tapi itulah kecerdikan Utsman bin Affan. Dengan satu hari penuh diwakafkan untuk kaum muslimin, maka seluruhnya diinformasikan. Wakaf gratis, tis. BPJS naik. Oh, gratis, tis. Maka saat itu gratis, semua umat muslim prepare. 2-3 hari ada persiapan. Sehingga sumur yang 50% satu hari berikutnya milik orang Yahudi tidak ada yang beli. Bangkrut, maka dibeli dengan 20.000 dinar. Utsman pun menyanggupi. Kaya raya, mapan ekonominya, berkah kehidupannya. Hingga diwakafkan menjadi milik umat muslim. Tumbuhlah kurma di samping-sampingnya. Hingga banyak 1.550 kurma. Kemudian Daurah Ismaniyah. Kemudian di samping itu ada pemerintahan Arab Saudi yang bergabung dan melestarikannya. Hingga diwakafkan untuk umat Islam. Dan saat ini berdiri sebuah hotel di Madinatul Munawwarah yang bernama Utsman bin Affan. Rekeningnya juga ada, ditabungin, dan kemaslahatan itu hadir untuk anak yatim dan fakir miskin. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Ini buah cereme dicampur salak, kanan kiri depan belakang rame. Jawab Allah enggak kompak. Buah salak buah paya, jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Pikiran gitu mah amin. Bu, siapa orang yang membaca ayat Al-Quran, yang menegakkan salat, berinfak di waktu sempit maupun lapang, di waktu sembunyi maupun terang-terangan, dia itu sedang berniaga dengan Allah, dan perniagaan dengan Allah tidak akan pernah rugi. Yazdad, 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 nambah, 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 dan semakin berkah. Makanya jangan ini Pak, jangan pelit. Kita rindu sama Ka'bah, rindu berulang-ulang rindu pengen bolak-balik ke Ka'bah, tapi kita biarkan tuh anak-anak yatim kelaparan, maka hati kita mati. Anak-anak yatim, fakir miskin butuh pendidikan, maka kita santuni mereka, baru kita bisa berangkat. Utamakan kesenangan yang lain sebelum kesenangan kepribadian kita. Maka Bapak Ibu jangan jadi orang pelit. Ya Bu? Yuk ulang Bu. Janganlah engkau jadi orang pelit. Shalalalah gitu Bu. Ulang ya Bu. Biar rame Bu ya, biar nggak ngantuk. Ulang. Ibu musik saya nyanyi. Janganlah engkau jadi orang pelit. Bapak mah diam aja Pak. Karena orang pelit jiwanya sakit. Diulang ya Bu, diulang. Di dalam kubur. Ulang. Di dalam kubur begitu Pak ya. Berarti ulang ya Pak, ulang. Janganlah engkau jadi orang pelit. Karena orang pelit jiwanya sakit. Di dalam kubur bakalan dijepit matinya. Jadi dedemit. Eta manehna jurig. Bo, jangan pelit berkah rezeki kita. Insya Allah kita kalau dagang sama Allah, Allah yang gaji kita. Kalau gaji mah relatif, rezeki yang nggak bakalan pernah habis. Betul nggak? 2, 3, 4, 5, 10 juta bakalan habis, tapi rezeki didasari dengan keberkahan nggak pernah habis. Maka cari keberkahan di alam dunia ini dengan bersedekah. Maka kita butuh orang kaya yang senantiasa mensejahterakan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Ali. Sosok Sayyidina Ali adalah pemimpin di mana Ali itu ilmunya sangat luas. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Annasu kulluhum mauta ilal ulama. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan celaka di alam dunia kecuali orang-orang yang alim. Wal ulama sukara ilal amilin, dan orang yang alim itu dalam keadaan mabuk kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum magruruna ilal mukhlisun, dan orang-orang yang beramal itu dalam keadaan tertipu kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisu ala wajalin hatta yadri bimaza yukhtamulah, dan orang ikhlas pun dalam ketakutan sebelum ia tahu bagaimana akhir hayat hidupnya. Maka Bapak Ibu serahkan sama Allah. Kita butuh bukan orang pinter tapi orang benar. Betul apa betul? Orang pinter udah banyak zaman sekarang, orang benar yang sedikit. Maka jadikan generasi kita pinter tapi benar. Jangan pinter nggak benar jadi keblenger. Ya Bu, kita lebih senang nerima orang pinter apa orang benar? Ibu punya tetangga RT, lulus nggak pernah lulus sekolahnya, SD juga nggak lulus, tapi bikin KTP, bikin KK, bikin yang lainnya pembantuan RT, nyampe ke desa diurusin, bener banget. Begitu dikasih duit nggak mau, udah buat ibu aja, saya mah ikhlas. Tuh RT bener amat ya, tapi kagak pinter. RT ini mah RT Jepang.
Tapi ada Pak Haji bolak-balik ke tanah suci, bahkan dia megah rumahnya, ganteng, cantik anak keturunannya, fasilitas rumahnya juga mewah, kendaraannya bagus. Tapi tatkala kita ngajuin proposal untuk PHBI agama Islam, hari besar Islam, ngasih 10.000. Sambar geledek tuh Pak Haji. Maka kita lebih memilih orang benar. Apa pondasi orang benar adalah iman. Maka siapapun jadi pemimpin kita, semoga Allah takdirkan pemimpin yang beriman. Jadi pemimpin yang beriman, akhlaknya bagus dan juga pintar, senantiasa bisa merangkul, tidak memukul, mensejahterai bukan mencaci maki, memuliakan bukan menghinakan. Inilah pemimpin yang kita rindukan. Maka Islam bisa berjaya dengan 5 elemen. Sosok wanita Sayyidatina Khadijah, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Umar ibn Khattab, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Ali karamallahu wajah. Mudah-mudahan kita bisa membela Islam dengan menjadi masing-masing pribadi karakter. Ibu jadilah sosok Khadijah, bapak jadilah sosok Abu Bakar, ada pun jadi sosok sebagai Umar, ada pula jadi sosok sebagai saudagar kaya, ada pula menjadi ulama yang bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan. Bagi fatwa-fatwanya tidak dijual belikan, tapi untuk senantiasa kepentingan anak keturunan kita yang senantiasa berdandaskan dengan Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah Bapak Ibu, karena saya juga ditunggu Bapak Ibu ya. Kita doa bareng, kalau ada aqua, ada botol dibuka aja sekalian komplit. Tadi kita udah zikir, sekarang kita muhasabah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh doa dan keluh kesah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah terkhusus kita utamakan buat Ayahanda Abitam. Semoga beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diangkat segala penyakitnya dan diberikan keberkahan nikmat panjang umur. Dan tak lupa buat guru-guru kita, para habaib, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru kita terkhusus yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, bahkan habaib kita yang ada Habibana Habib Rizik Syihab. Semoga Allah berikan keberkahan dan bisa berdakwah di tanah air secepatnya. Dan juga kita minta kepada Allah buat rumah tangga kita, buat anak keturunan kita, semoga Allah berikan keberkahan, rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita diangkat derajatnya, seluruh segala penyakit yang kita derita yang saat ini ada dalam tubuh kita, baik dari gangguan jin manusia, mudah-mudahan zahir dan batinnya Allah bersihkan dan kita diberikan nikmat sehat sempurna bil barakah umul Quran liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim. Ya Ghafur ya Rahim. Ya mujibas sa'inin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa-dosa kaum mukminin wal mukminat, seluruh hamba-hambamu di muka bumi ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kami tatkala kami berada dalam perut kandungan ibu kami selama 9 bulan lamanya, hingga kami terlahir ke alam dunia ini. Hingga saat ini, detik ini kami berdoa, berzikir, menuntut ilmu, bahkan bermuhasabah di majlis yang mulia ini. Dosa kami yang kecil, yang besar, yang nampak tidak nampak, disengaja maupun tak disengaja. Ighfir lana zunubana, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahalazim. 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 Berjamaah ayah bunda. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami, terkhusus dosa para pemimpin kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Jadikan Indonesia ini negeri yang kau berkahi ya Allah. Jangan menjadi bangsa dan negeri yang kau murkai. Takdirkan kepada kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman, pemimpin yang cinta kepadamu, yang meneladani akhlak Rasulmu, yang menyayangi para alim ulama, para habaib, pemimpin yang senantiasa bisa mendatangkan keberkahanmu, maupun dari atas langit dan yang keluar dari perut bumi. Ya Allah, jauhkanlah bangsa Indonesia ini dari segala huru hara, segala hal-hal yang tidak baik. Takdirkan kepada kami pemimpin yang baik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan Indonesia ini negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, yang jauh dari murkamu, jauh dari bencana, terlebih azab dan serta ketidakridhoanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta tolong kepadamu. Tolong saudara-saudari kami yang ada di muka bumimu ini. Saudara-saudari kami ada yang di Wamena, Papua. Saudara-saudara kami yang ada di bangsa Indonesia ini, yang ada di luar negeri, Suriah, Gaza, Irak, Rohingya, Myanmar, Burma, Afrika Tengah, Filipina, Yaman, Iran, Somalia, Kashmir, India, Uyghur, Cina, wa fi kulli makan kullu, seluruh umat Rasulullah. Berikan pertolonganmu kepada saudara-saudari kami. Kami nikmat berdoa di majlis ini. Kami nikmat duduk di majlis ini. Kami nikmat berzikir di majlis ini. Kami nikmat menuntut ilmu di majlis ini. Tapi ada saudara-saudari kami yang pagi ini belum makan. Hingga mereka pun terbunuh. Mereka pun terzolimi. Mereka pun tersiksa. Bahkan mereka pun dalam kondisinya bertarung untuk mempertahankan akidah dan iman Islamnya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka. Allahumma sallim ikhwanana wa fi kulli makan. Allahumma waffiqil muslimin fi kulli zaman. Wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Tanpa beliau kami tidak bisa saat ini berkumpul di tempat ini. Muliakan beliau. Apa beliau saat ini ada di antara orang tua kami yang sedang sakit, terbaring sakit, berada di rumah sakit, atau banyak mengeluh sakit. Sembuhkan dari segala penyakit beliau. Sembuhkan penyakit beliau. Angkat segala penyakit beliau. Berkahi nikmat sehat yang sempurna, jasad wa ruh, panjang usia dalam taat ibadah kepadamu. Izinkan dan perkenankan kami sebagai anak bisa membahagiakan beliau. Izinkan dan perkenankan kami sebagai anak untuk bisa membuat beliau bangga kepada kami anak keturunannya. Ya Allah, maafkan kami yang belum bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah kami. Andai kata saat ini kami memiliki salah, kehilafan, bahkan perkara lupa untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami, ampuni dosa-dosa kami. Hadirkan wajah ibu, hadirkan wajah ayah. Illa kataballahu lahu hajatan makbulatan wa mabrurah. Kalau kita menghadirkan wajah ayah, kita pandang wajah beliau dengan pandangan sayang dan cinta, Allah ridho bapak ibu, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Hadirkan wajah beliau, senyum beliau, tatapan indah beliau. Di balik senyum beliau banyak sekali beliau berdoa bangun tengah malam. Tetesan air mata membasahi pipinya yang beliau sebut adalah kita anak-anaknya. Kita anak-anaknya.
Pernahkah kita meneteskan air mata doa untuk beliau? Kalau belum, saat ini waktunya kita teteskan air mata kita. Kita mohon ampunan kepada Allah untuk ibu dan ayah kami, terlebih beliau yang telah wafat. Ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Kita cium tangannya, kita cium keningnya. Bahkan kalau ada waktu, sempatkan untuk bisa mencuci kaki ibu dan ayah kita. Barang siapa yang lupa mendoakan untuk ibunya, maka terputus pintu keberkahan dalam kehidupannya. Maka kita doakan yang terbaik untuk ibu dan ayah kita. Ya Allah, berkahi nikmat sehat sempurna panjang umur dalam taat ibadah kepadamu untuk ibu ayah kami. Ampuni dosa-dosa ibu ayah kami. Sayangi, cintai, kasihi, manjai beliau. Sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di waktu kecil kita begitu disayang, dicium pipi kita, dicium kening kita, bahkan tidak sampai di situ, dibersihkan kotoran kita, ditimang, dimanja, disayang, bahkan seluruh kemauan kita hampir terpenuhi. Ibu ayah rela menahan malu kepada tetangga karena minjam uang untuk pendidikan kita. Bahkan tatkala kita demam panas, sakit panas, ibu yang pertama kali ikut merasakan demam. Begitupun ayah mencari nafkah untuk kesembuhan kita. Tapi tidak sedikit di antara kami tatkala ibu mengeluh sakit, ayah pun demikian. Kami sibuk dengan dunia kami sibuk dengan urusan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada di antara kami yang berbuat demikian dan lupa berbakti kepada ibu dan ayah kami, ampuni dosa-dosa kami. Istighfar ayahanda bunda kalau ada di antara kita yang lupa berbakti kepada ibu dan ayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada di antara kami yang seringkali membantah perintah orang tua, istighfar. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kebaikan yang saat ini kita berikan untuk ibu dan ayah kita akan hadir dari anak-anak keturunan kita. Tapi kalau bapak ibu saat ini memiliki anak yang suka seringkali menyakiti perasaan ibu dan ayah, jangan salahkan anak-anak kita. Mari kita introspeksi diri. Mungkin dahulu pernah kita membantah perintah orang tua. Mungkin dahulu seringkali kita menyakiti perasaan orang tua. Andai kata itu terjadi, istighfar, mohon maaf terhadap seluruh kesalahan kita kepada ibu dan ayah. Andai kata beliau telah wafat, ziarahi makamnya, doakan, mohon ampuni untuk beliau. Semoga beliau diterima oleh Allah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, doa kami yang terbaik untuk ibu ayah kami. Berkahi nikmat sehat sempurna panjang usia dalam taat ibadah kepadamu. Berkahi urusan beliau, berkahi rezeki beliau, pelihara dan jaga beliau dimanapun beliau berada. Andai kata engkau takdirkan kematian itu sungguh lebih baik untuk ibu ayah kami, di majelis yang mulia ini secara berjamaah kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami kecuali kematian itu hadir dalam keadaan husnul khotimah, sebaik-baiknya kematian kepada ibu dan ayah kami. Beliau sedang sujud, beliau sedang bertadabur Quran, terjaga dalam wudunya, matanya tertidur pula seperti orang yang mimpi-mimpi penuh dengan keindahan. Bibirnya pun tersenyum dan keluar kalimat indah, La ilaha illallah, La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup ya Rabb. Jangan kau matikan, wafatkan ibu ayah kami dalam keadaan su'ul khatimah, seburuk-buruknya kematian. Rasa sakit yang begitu deras dan beliau menderita, tak kunjung sembuh dari segala penyakitnya. Wafat dalam keadaan yang sangat menyakitkan, mata yang melotot, mulut yang terbuka hingga sulit mengucapkan kalimat tauhid, wajahnya yang hitam legam. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada di antara kami ibu, ayah, kakek, nenek, guru, kerabat, saudara, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, jangan kau wafatkan dalam keadaan demikian. Ampuni dosa-dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah beliau selayaknya hamba-hambamu yang saleh. Jadikan pusara beliau taman-taman syurgamu. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Allahu Akbar. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Takdirkan kami yang saat ini duduk di majlis ini berdoa kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Taubatan qoblal maut, kami bisa bertobat sebelum kami mati. Wa rahmatan indal maut, dengan cinta dan kasih sayangmu di saat kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami tatkala kami wafat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautana, mudahkan kami dalam sakaratul maut kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Andai kata rumah tangga kami saat ini sedang diuji, tuntun kami, hati kami ya Rabb, satukan dalam ikatan rumah yang sakinah, mawaddah warahmah. Angkat derajat suami kami, terjaga amanah, istiqomah, istri kami salehah, anak-anak keturunan kami ya Rabb, mereka buah hati kami, qurrata a'yun. Jadikan pemimpin mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Andai kata kami memiliki anak pendurhaka yang seringkali menyakiti dan melukai perasaan kami hingga seringkali membuat kami nangis, ya Allah, dengan berkahnya majlis ini secara berjamaah kami bermunajat kepadamu. Sentuh hati anak keturunan kami dengan cahaya hidayahmu. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak keturunan kami yang bersahabat dengan Quran, anak-anak yang sukses masa depan, bisa membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhirat. Baguskan rezekinya, baguskan jodohnya,
baguskan kehormatannya, baguskan sahabatnya, baguskan lingkungannya, baguskan akhlak adabnya, baguskan ilmu amalnya, bagus iman takwanya, bagus dunia akhiratnya. Rabbana hablana minas salihin. Takdirkan kepada kami anak-anak yang bisa menghafal Quran, yang bisa memberikan syafaat dan memakaikan mahkota indah di kala kami saat itu merasa sepi, hingga ada malaikat yang datang memakaikan pakaian dan gaun indah. Kami pun tersenyum memandang malaikat, hingga malaikat bertanya, ini hadiah dari anakmu. Anakku siapa? Bi akhzi waladikumal Quran, anakmu yang bersahabat dengan Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami berakhlak Quran, bersahabat dengan Quran, bagus masa depan dunia akhiratnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami yang saat ini hadir bisa berjumpa ke tanah haram-Mu, memenuhi panggilan-Mu dalam ibadah haji dan umrah. Sebelum kami wafat, panggil kami menjadi tamu-Mu ya Allah, hingga kami memakai gaun ihram, kami bertalbiyah menatap Ka'bah, hingga dengan tetesan air mata bibir kami basah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Allahumma rizukna ziarah haramika Makkatul Mukarramah Ka'batul Musyarrafah bisyafa'at Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah yaumal qiyamah bima syita kaifa syita innaka ala ma tasya'ul qadir. Labbaika la syarika laka labbaik. Kami pun bisa berkunjung di makam baginda Nabi-Mu. Izinkan kami bisa hadir menatap kekasih-Mu, walaupun hanya yang kami tatap adalah dinding makam kekasih-Mu. Izinkan kami bisa berkumpul di taman surga-Mu, dan kami diakui sebagai umat baginda Nabi-Mu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu silahkan istighfar dan sholawat. Minta kepada Allah seluruh keluh kesah dan doa-doanya. Minta kepada Allah. Astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Doakan untuk Abitam sehat sempurna, bisa pulih kembali, bisa berkumpul bersama kita, dan bisa memberikan nasihat untuk kita semua. Doakan Majlis Al-Ihya, doakan guru kita Al-Habib, doakan seluruhnya para kiai, para asatid, doakan keluarga kita, anak keturunan kita. Wa anta syafi la syifaa ila syifa'uk, syifaan la yaghdir saqaman, berkah sehat, terjaga panjang usia, taat ibadah, istiqomah. Liridha'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, kebenaran, manfaat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kealfaan dan kebodohan dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين.